Vidim, videti, uvid, uvideti. Kažemo vidim kad hoćemo da kažemo da nešto stvarno dobro znamo, da znamo toliko očito i jasno. Kažemo to čak i za događaje kojima mi zapravo nismo prisustvovali. Zato što je uvid više od informacije. On je znanje duše, on je sazercanje, on je zapravo odraz istine u zrcalu, u ogledalu duše. Srpska epika i indijske vede su upravo takva znanja. O njima se vedalo, povedalo, pripovedalo. Vedati iterativno kažemo vesti, odatle i reč vest, a onda i povest. Vedam ono što sam video, ono što je moja duša sazercala, zrcalom, ogledalom duše. Vede i povesti nisu isprva zapisivane, namerno. One su prenošene kao mit, kao ep, kao pesma, po recimo u desetercu ili nekom drugom metru. Jer samo ritualno, uz pesmu i igru, ritmom, ritanjem, možeš preneti uvid. Uz gusle, uz gudu, od reči gudeti, iterativno gusti, baš kao ono vedati vesti. I odatle je indijska reč guta, odnosno güta. Odatle, palatalizacijom, kasnije reč žica, pa na jednoj običnoj konjskoj guti dlaka koja je tanko upredena, napregnutoj na komadu javorovog drveta, zapravo na guslama, na gudi, nastala je prva veda. Dakle, prva veda nastala je na toj žici, na guslama. Poznata je indijska pesma Bhagavad Gita, bogova guda, to jest gudanje, guslanje o Bogu. Zvanična nauka ovo prevodi kao pesma o Bogu. Ista stvar. Bog nije nastao sa Hristom. On se sa njime u punoći otkrio, dajući konačni znak čoveku da može biti kao Bog. Ta stara vera naših predaka, da se čovek može prosvetiti i prosvetliti i obožiti u Isusu Mašijahu, Isusu Pomazaniku, postala je materijalna realnost. I tako su naši preci tribali i razna ilirska plemena prihvatili Isusa Pomazanika, i to pre Grka i Rimljana. O tome imamo i pisane zapise. Neki se čuvaju, a bolje bi bilo reći kriju na Hilandaru. A zašto? Pa jer Fanariotski dvor želi da vida nema, da nema uvida u to ko smo, šta smo, odakle smo. Ali, evo ga još jedan Vidovdan. Pa, ko ima uši neka čuje, a ko ima dušu neka vidi. Neka se probudi ogledalo duše i neka sazerca ove reči. Mi ćemo krenuti od Svetog Jovana Kronštatskog, jer govorimo o tome zašto je Bog vid preživeo samo u srpskom pravoslavlju. Ali ime i poreklo vida je toliko staro, da ga ima čak i u starom Egiptu. I ne, danas nije nikakav sveti vid, svetovid. Danas je Vidovdan. Čovek može biti svet, čovek može biti svet. A Bog je samo Bog. Bog je vid. Apsolutno znanje, apsolutni logos, apsolutni slog. Ona sila koja tvar i materiju drži u poretku, a ne recimo u haosu. Iako je pravi dan Vidovdana, letnji suncostaj, koji traje od 21. do 24. juna, zbog kašnjenja kalendara Julija Cezara, mi ga slavimo tek 28. No, čitava suncostajska nedelja je svakako vidova, uvidova, vidovdanska. Ova emisija zasnovana je zapravo na detaljnim proučavanjima prasrpske i svetske etnologije, mitologije i uopšteno uvida naših predaka. Ja sam sve to zapisao u knjigama Srpski pogled na svet i praistorija Srba, pa vam predlažem da ih pročitate ovog leta. Bilo bi, ja mislim, i poučno i zabavno. Možete ih naručiti putem maila srbska sa b, srbskaprodavnica@gmail.com. Tu informaciju sada vidite na vašim ekranima. Čujemo sada reči pravoslavnog sveca Svetog Jovana Kronštatskog. Citiraću ga. Čisti srcem će Boga videti. Bog je svevideće oko, kao umno sunce koje stoji nad svetom i svojim umnim očima prodire u misli i srca ljudi, obasjavajući sve stvoreno. Naša duša je, pazite sad, oko od oka, vid od vida i svetlost od svetlosti. Međutim, po padu u greh, na našem oku, to jest duši, su bolesti, to jest gresi.
skini belilo i ugledat ćeš misleno sunce, beskonačno oko, koje je bezbrojno puta svetlije od veštaštvenog stvorenog sunca. Sveti Jovan Kronštatski, Moj život u Hristu, 27. glava. A kako dalje besedi Sveti Jovan Kronštatski? Pa on spaja svetlost kao jedan prirodni preduslov života na zemlji sa vidom, kao znanjem i kao moralnom i duhovnom komponentom. Jer, pazite sad, u srpskom jeziku se kaže izaći će na videlo, čime se označava da svaki nemoral i svako duhovno nepočinstvo ne mogu ostati sakriveni. Zato se i u kosovskoj epici kaže da će na Vidovdan sve izaći na videlo i da će se videti ko je vera, a ko ne vera. E sad, sunčevo dejstvo, što je bitno za Vidovdan, je takođe promenljivo, te stoga sunce ne može biti Bog, iako je po dejstvu i sili najsličnije Bogu. Ali i Bog je iznad svih kategorija, pa iznad sunca. On je apsolutni vid, apsolutna istina, iznad svakog znanja. Vid je, dakle, kategorija apsolutnosti, kategorija božanskog duha i znanja, kategorija sve uvida. Sveti Jovan Kronštatski dalje kaže: a kakav je Gospod s obzirom na viđenje? On je sav viđenje, sav svetlost, sav znanje. On svagda ispunjava nebo i zemlju i na svakom mestu sve vidi. Na svakom mestu oči Gospodnje gledaju i zle i dobre. Vera srca u duhovni svet, naročito u duhovno, sve prosvećujuće i sve oživljujuće sunce, raduje i oživljuje dušu koja ima neporočnu savest. Vera treba da doseže do viđenja srca, to jest duša treba da se uzdigne iznad čulnosti, iznad svoje telesne prirode i da kroz čisto viđenje srca prodre u duhovni svet. Njoj će tu, kaže Kronštatski, biti dobro. Tu je njen pravi život i njeno uspokojenje i radost. Neka ti zalog rečenog, pazite sad, ovo je vrlo važno, bude sunčeva svetlost, a naročito tiha svetlost svete slave Oca Nebeskog, to jest njegov sin jedinorodni koji nam je dat i duh ljubavi koji se nalazi u našim srcima. Kronštatski, 10. glava pomenutog dela, završen citat. Posle ovih reči, jasno vam je zašto je Bog vid preživeo u srpskom pravoslavlju. Pa zato što je to samo ime za Boga Oca, za Boga Tvorca. Bez ikakve dileme možemo reći da su vid i uvid kao nadracionalno znanje, kao znanje srca i duše ili intuitivno znanje, kako bi rekao filozof Henri Bergson, bili od vajkada prisutni u srpskom pogledu na svet, u pogledu na svet starih Srba naših predaka. Bergson je govorio o intuiciji koja povezuje instinkt i intelekt i možda bismo u njegovim definicijama mogli tražiti ključ za razumevanje epskog, poetskog, mitološkog, vedskog srpskog pogleda na svet. Takozvano vedsko prenošenje znanja, o čemu sam govorio na početku emisije malo, pogotovo kalendarskog znanja, predstavlja upravo tu vrstu uvida. Ali, koliko profesora Filološkog fakulteta zna da srpske epske pesme zapravo govore, na primjer, o tim kalendarskim znanjima još iz Neolita? Koliko njih, ako i jedan zna, da su brojne pesme o Kosovu i Marku Kraljeviću zapravo prepevani arhetipovi, prastari obrazci nadistorije, metaistorije, zaodenuti u istorijske priče. Za epiku je od ključne važnosti da se saopštava kroz jednu iracionalnu formu pesme, a ne kroz definiciju, i o tome sam govorio na početku emisije. Indijske vede, pesme, himne su više od 1000 godina bile prenošene isključivo usmenim putem, nikako pismenim, kao pesma, kao guda, a tako i svo srpsko narodno znanje, koje je upakovano u narodnu poeziju i onda pevano uz gude, uz gusle. Ali ime i poreklo vida je toliko staro, da ga ima čak i u starom Egiptu. Sada je neko ko prvi put slušao o ovome pao sa stolice. Ali ustani, pobratime moj, i slušaj ovu vedu.
Prastaro poreklo vida, kao božjeg epiteta, imena, zapažemo i u egipatskoj religiji. Naravno, u donekle izmenjenom, ali ipak izuzetno lako prepoznatljivom obliku. Radi se o takozvanom Horusovom oku, odnosno veđat. Veđat je prikazan naravno kao oko. Veđat od prasrpskog vid, najsličnije srpskoj reči veđa. Vid, veda i veđa, sve do egipatskog veđat. Ajde još jednom. Vid, veda i veđa, sve do egipatskog veđat. Ovo stvarno ne treba da čudi, jer su se verske ideje i verske predstave i verski uvidi iz praistorijskog nam Podunavlja širile u svim pravcima i ka svim kontinentima. Prvo, naravno, u Malu Aziju, pa onda na Bliski istok, kako to redom ide, i onda u Egipat. Odatle i bog Bel, na primjer, na Bliskom istoku i niz drugih reči i običaja. Oko, odnosno veđat kod Egipćana, takođe je ontološki bilo iznad simbolike sunca, onako kako opisuje Kronštatski. Verovalo se da su ljudske duše iz oka ispale kao suze, a Srbi i danas kažu, nisi mi iz oka ispao, kada žele nekom da pokažu da im nije važan. A ako ti je iz oka ispao, to znači da je poreklom od tebe. Kao što su, po egipatskom verovanju, ljudske duše stvorene iz Božjeg oka, kao suza. Ali nismo valjda toliko loši da se sam Bog isplakao dok nas je stvarao. Govorili su stari Egipćani o oku Horusovom, kao i o oku boga Ra, koji je vrhovni egipatski bog. Ali se govori i o oku kao posebnom božanstvu. Sve ovo ukazuje naravno na izvor egipatskog verskog sistema, odnosno koren verovanja o vidu kao ključnom epitetu, kao jednom ključnom imenu Boga, apsoluta i Boga tvorca, vrhovnog Boga. A na jednom od prastarih egipatskih artefakata, kakva je jedna stela, jedan kamen u Londonu, broj 851, a koja pripada srednjem dinastičkom periodu, jasno se vidi da je oko predstavljeno tako da je ono iznad cara i članova carske porodice, što znači da simbolizuje Boga kao jedinog koji je iznad cara. Znači oko, vid, Bog vid. Naravno, dolazilo je u kasnim fazama, u svim verskim sistemima proisteklim iz praistorijskog Podunavlja, do poistovećivanja vida i sunca. Zato smo toliko citirali Kronštatskog. Tako je došlo do stvaranja narodnih priča i verovanja o svetovidu, koji je oljuđen. On je ljudsko-oblična verzija vida. Ne zamerite našim precima. Njima je bila bitna suština, ne neke školske finese. Kako god da su ga zvali, Boga su jednog jedinog slavili. Za Egipćane već ne mogu da vam garantujem, ali verujem da ni oni nisu bili tako plitki, da ne kažem glupi, kako ih službena nauka predstavlja. Svakako dolazilo je do mešanja, pa onda jednom kažu to je Horusovo oko, ili ako hoćete po srpski da kažemo Jarusovo, Jarilovo oko, pa onda drugi put Egipćani kažu to je oko Ra, a treći put kažu ma to je jednostavno veđat, vid, što i jeste. Narodne priče, pesme i epovi nisu enciklopedijska školska znanja. Ona ne teže nekom rascepkanom svetu nekakvih preciznih racionalnih definicija, već celovitom, svejedinstvenom uvidu u istinu, u uvidu. Ali iako slabo šta razumeju, službeni naučnici su tu uvek kad treba napraviti još veću zbrku. Oni uopšte ne razumeju razliku između vida i svetovida, a to je vrlo važno za nas Srbe. Problem sa izučavanjem Boga vida i njegovim mešanjem sa svetovidom leži u jednoj jednostavnoj činjenici da su zapravo jedini preostali pisani dokumenti iz srednjeg veka, oni zapravo potiču iz Arkone, tamo daleko na slovenskom severu. Međutim, to svetilište svetovida u Arkoni je prilično kasnog, poznog datuma i ono je sasvim izvesno doživjelo brojne degradacije, ili možemo da kažemo evolucije kulta. Ono se ne može uzimati kao polazna, već kao krajnja tačka za prosuđivanje o mestu vida u srpskom pogledu na svet. Vid i svetovid su, da još jednom to razjasnim, dva odvojena pojma
koja imaju dosta toga zajedničkog, ali se mnogo mešaju. Kada Srbi slave Vidovdan, oni proslavljaju dan vida, dan vrhovnog boga, oca, tvorca, apsoluta, dan kada svačija dela izlaze na videlo. To je praktično i dan suda, dan kada se donose večne presude. Srbi, dakle, ne proslavljaju svetovida boga iz Arkone, čiji kult je nastao na osnovama vida. To da sada podvučemo. Srbi proslavljaju vrhovnog boga, tvorca svega vidljivog i nevidljivog, materijalnog i duhovnog, čiji je ključni epitet i glavno ime vid. I baš zato je bog vid preživeo u srpskom pravoslavlju. I ajde na kraju da vam ispričam i priču o videji. Jer reč ideja pre Pizistratove reforme u 6. veku stare ere u Atini izgovarala se kao videja, odnosno videja. Paleolingvisti se slažu da to grčko idos zapravo jeste derivat reči vid, veda, te da je nastalo gubljenjem takozvane digame. Ja sad stvarno ne mogu i nemam vremena da ponovo objašnjavam šta je digama, odnosno divama, i kako i zašto se ona izgubila u starogrčkom jeziku i kako je niz reči zbog toga postao poprilično nerazumljiv. O tome, naravno, čitajte u mojim knjigama ili ne morate, ako vas to ne zanima. Ali, da ne ostanem sada nedorečen, takozvani bog Had ili Ad, koga službena nauka tako zove, a ja zaista ne znam iz kog razloga to čine, takođe je u vezi sa rečju vid. Naime, ni u jednom antičkom spisu ne piše ni Had, ne piše ni Ad, već piše Aid. A šta je sad pa taj Aid? Paleolingvisti se i ovde uglavnom slažu da je nekada bio zvan Avid. Ali eto, taj Pizistrat i njegova naredba da se antički spisi zapišu na tom jonskom dijalektu atinske gospode, koja je u to vreme već bila helenizovana i zaboravila svoje korene. Dakle, ne Ad, ne Had, ne ni Aid, nego Avid. Glas A na početku reči je klasična grčka jezička negacija. Dakle, Avid je suprotno od vida. Avid bi bio antiteza vida, što deluje više nego logično, s obzirom na činjenicu da se Avid po antičkim mitovima nalazi u podzemnom svetu mraka. Nasuprot Avida, ili ti Avidesa, Aida, je svet vida, odnosno grčki idesa, ideja, a po srpski videja. Naspram mraka u podzemlju, u svetlosti se nalazi svet ideja, svet videja. Po Platonu, videja je temelj bića. Videje su praslike. One su oblici preko kojih je tvorac stvorio svet. Po Platonu, vrhovna videja je videja dobra. Budite dobri. Srećan vam Vidovdan. Knjige Srpski pogled na svet, Nije bilo seobe Srba na Balkan, kao i Praistorija Srba možete naručiti mailom srpskaprodavnica@gmail.com. Cene knjiga vidite na ekranu, a knjige se šalju Post Expressom.